Habib. InsyaAllah nanti diterjemahkan oleh Habib Salim. Setelah mau'izah malam hari ini sekaligus ada haul orang tua salah satu ikhwan jamaah rutin di Al-Um, mertuanya Khifatur. Jadi setelah mau'izah dari beliau, nanti Syekhuna Misbah Nanam yang pimpin tahlil dan doa haul, Syarif dan para muqaddamin nanti bisa ke atas untuk makan malam. Para ikhwan diminta untuk ikut baca tahlil sekaligus doa haul. Jadi yang masih di luar ya bisa masuk, kita dengarkan mu'awatul hasanah dari beliau. Sayyidi Syarif Muhammad Al-Habib alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رضوانك التام الدائم عن شيخنا وإمامنا القطب المكتوم والختم المحمدي المعلوم أبي العباس سيدنا أحمد التجاني تاج العارفين، وعن جميع من انتمى إلى حضرته أحياء وأمواتا رضا أبدا سرمدا لا سخط بعده إلى يوم الدين. Beliau Maulana Syarif Muhammad ibn Syarif Muhammad Al-Khalifah Al-Habib mengawali dengan basmalah, kemudian hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian istirda. Mudah-mudahan ridha Allah yang sempurna dicurahkan kepada Maulana guru mulia kita Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, dan kepada semua sahabatnya, semua muridnya, semua zuriyahnya, dan semua ikhwannya, dan semua orang yang punya hubungan sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Mudah dari mulai zaman beliau sampai hari kiamat, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan ridha yang sempurna. Ayyuhal ikhwatul akarim wal akhawatul karimat, assalamu ala jam'ikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نسعد بهذا اللقاء في هذه الأمسية الكريمة الطيبة، أمسية الجمعة. اليوم أغر، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. وبين فيه أن الله سبحانه وتعالى خلق فيه أبانا آدم وأنزله وغفر له، وفيه تقوم الساعة إلى غير ذلك من أيام الجمعة. وخصه الله سبحانه وتعالى بسورة في القرآن الكريم سماها سورة الجمعة، وخصه بيوم يوم الجمعة فيه صلاة خاصة به. وحبانا الله سبحانه وتعالى معاشر الإخوان بجمع في هذا اليوم الأغر، هذا اليوم الكريم، علاوة على ما عندنا مع المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى خصنا بالاجتماع في ذكر خاص وهو حضرة الجمعة. هذا الاجتماع أيضا خاص بيوم الجمعة، لا يذكر في الأيام الأخرى. سميت الهيللة وسميت حضرة الجمعة لأنها لا تذكر إلا في يوم الجمعة. Wahai sekalian ikhwan yang mulia dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua berkumpul di hari yang mulia, hari yang memang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang kemuliaan hari ini. Di antaranya adalah di hari Jumat ini Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah menurunkannya ke bumi, dan Allah memberikan ampunannya kepada Nabi Adam alaihi salam, dan juga Allah Subhanahu wa taala bahkan mengkhususkan hari ini dengan ada satu nama surat di dalam Al-Qur'an yang diberi nama dengan nama surat Al-Jumu'ah. Ini dari saking mulianya hari ini, dan kita diberikan nama Allah Subhanahu wa taala anugerah. Di hari yang mulia ini kita diberikan anugerah sama Allah Subhanahu wa taala dengan diharuskan kita berkumpul. Diharuskan kita berkumpul di setiap hari yang luar biasa ini, yang istimewa ini, kita diwajibkan untuk berkumpul untuk membaca. Kita dikhususkan nama Allah Subhanahu wa taala untuk membaca zikir yang khusus di hari yang khusus, yaitu yang kita sebut dengan hailalah. Yang mana hailalah ini enggak bisa dibaca di hari yang lain. Hailalah kita ini, kewajiban hailalah cuma bisa kita baca di hari Jumat ini, di hari yang istimewa ini. Yang mana di hari ini juga cuma ada salat Jumat adanya cuma di hari Jumat. Begitu juga zikir hailalah. Zikir hailalah ini Allah mengkhususkan kita dengan zikir tersebut di hari yang dikhususkan nama Allah Subhanahu wa taala. Idzan fa khususiyatul jumu'ati لعامة المسلمين نعيشها مع عامة المسلمين، وخصوصية الجمعة للتجانيين فإننا نعيشها مع التجانيين. في الأحاديث الشريفة أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة وردت من وقت طلوع الإمام إلى المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. وردت أحاديث بهذا، ووردت أحاديث بالساعة الأخيرة من يوم الجمعة. ولذلك المسلمون يهتمون بصلاة الجمعة ويدعون الله، والساعة الأخيرة أيضا يدعون فيها الله سبحانه وتعالى. فبفضل الله وبرحمته تكرم علينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة الأخيرة من يوم الجمعة أننا نجتمع لأفضل الذكر. أفضل الذكر هو لا إله إلا الله. جاء سيدنا علي كما في الحديث الشريف، جاء سيدنا علي كرم الله وجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله خصني بذكر أتمسك به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فقال سيدنا علي: كل الناس ذاكرون، يعني كل الناس يذكرون لا إله إلا الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: ردد بعدي، غمض عينيك وردد بعدي وقل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فكرر ذلك سيدنا علي كرم الله وجهه. فقال أهل الفتح: إن النبي صلى الله عليه وسلم لقن لسيدنا علي الهيللة الخاصة به، الخاصة. الناس تتفاوت بالذكر، فكانت الهيللة لسيدنا علي في هذا الإذن خاصة به، وهناك الهيللة التي تعم جميع المسلمين، ولكنها دائما لا إله إلا الله هي أفضل الذكر. أفضل ما جاءت به الأنبياء هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فنحن معاشر الإخوان اختار لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريقة، نظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بها إلى شيخنا، ولذلك قال الشيخ: ما ذكرت إلا ما رتب لي صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dirahmati Allah, di hari Jumat ini umat Islam diberikan kekhususan yang sudah berjalan sebagaimana biasanya. Tapi ikhwan Tijani juga diberikan kekhususan lebih yang sudah sebagaimana berjalan. Umat Islam diberi kekhususan dengan salat Jumat di hari Jumat. Kita ikhwan Tijani dapat kekhususan salat Jumat, juga dapat kekhususan zikir hailalah.
Di dalam hadis Asy-Syarif, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, di hari Jumat itu ada saat yang tidak berdoa seorang hamba di dalamnya kecuali diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis, saat itu adalah ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Tapi di dalam hadis yang banyak, beliau mengatakan kalau saat tersebut adalah sebelum maghrib, qubailal maghrib, sesaat sebelum maghrib. Maka kita, ikhwan Tijani, dikhususkan nama Allah mendapatkan dua-duanya. Mendapatkan dua-dua saat ijabah di dalam setiap minggu kita. Dipilih sama Allah Subhanahu wa taala dengan satu kekhususan dan kekhususan yang lebih khusus lagi. Udah gitu kita diberikan sama Allah Subhanahu wa taala kewajiban membaca zikir yang paling luar biasa. Yang mana pernah Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan saya zikir khusus. Berikan saya zikir khusus dari engkau, yang khusus untuk saya aja." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, "Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah." Sebaik-baik yang saya ucapkan, yang pernah saya ucapkan dan semua nabi sebelum saya adalah kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Sayyidina Ali mengatakan semua hamba bisa membaca itu. Beliau minta ditaksis, dikhususkan. Semua hamba bisa membaca kalimat la ilaha illallah. Akhirnya kata Rasulullah SAW, inti ikutin ana baca. Inti ikutin ana baca. Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah. Diikutin sama Sayyidina Ali sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Semua orang membaca kalimat la ilaha illallah. Tapi derajatnya di sisi Allah berbeda. Di sini ulama mengatakan Sayyidina Ali mendapat talqin khusus dari Nabi Muhammad SAW. Mendapat taksis ucapan la ilaha illallah langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dan kita la ilaha illallah yang kita baca setiap hari Jumat ini, kita mendapatkan sanad sambung sampai Maulana Syekh radhiyallahu an, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an mendapatkan seperti itu langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad radhiyallahu an mengatakan, aku tidak berzikir satu zikir pun kecuali atas tuntunannya, atas tertibnya, atas talqinannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anugerah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang enggak diberikan kepada selain kita. Maka pegangin ini, kita syukurin ini anugerah. إذن كما قلنا أن الترتيب والاختيار والإذن لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيخ رضي الله عنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى عظمة هذا الاختيار، ما اختاره سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي اختاره لشيخنا التجاني ولأصحابه. قدروا قدر هذه الوراثة، قدروا قدر هذه الوراثة. ولذلك فلا بد من بذل المجهود لحضور حضرة يوم الجمعة مع الإخوان، ولا يتخلفن عن حضرة الجمعة إلا صاحب عذر. المجهود لا بد من بذله. ثم الميزة الأخرى أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ووفده المبارك يحضرون هذه الحضرة من أولها إلى آخرها، ليس كالوظيفة يحضرون من الحبة السابعة إلى النهاية. حضرة الجمعة يحضرها صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. فلا بد من المجهود أيضا في الحضور وأدائها بأدب وأدائها بترتيل وأدائها بشعور عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحاضر معنا. لا بد من تفكر في هذه المزايا. ساعة كريمة في يوم كريم، ذكر كريم، وحضور رجل عظيم. هذه المزايا كلها في حضرة الجمعة. أظن أن من وقر في قلبه هذا ووقرت في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ولو كان حبوا، لا يتخلف
عن حضرة الجمعة، كما أنه لا يتخلف عن الوظيفة. ولذلك أيها الإخوة، هذا من جهة مجهود الإنسان في نفسه أنه يحضر مع إخوانه لهذا اليوم، كما يبذل جهدا لصلاة الجمعة عليه أن يبذل جهدا أيضا لحضرة الجمعة. خصوصيتها عظيمة جدا، ولا سيما أنها في هذه الساعة الأخيرة فإنه يكتب في صحيفة كل تجاني أنه في الساعة الأخيرة ساعة الإجابة ذكر أفضل وأعظم ذكر جاء به الأنبياء والمرسلون، وجلس في مجلس يحضره النبي صلى الله عليه وسلم. يكتب هذا في صحيفة كل تجاني حضر مع إخوانه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا لا تغفلوا على إحضار الشباب أبناء والبنات. لا بأس أن يسقوا من رحيق هذه الحضرة، لا بأس. الأولاد يتعلمون ويحضرون، ومن بهذا الحضور يسقون فيرثون ما ورثتم ويتعلمون ما تعلمتم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى اجتماعكم. جعل الله فيه الخير في الدنيا والآخرة، ومضاعفة الأجر والثبات على ملة الإسلام، وعلى التمسك بسنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وحفظ عهد شيخنا سيدنا أحمد التجاني الإمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maka perhatikanlah, kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk kita anugerah yang Rasul pilih untuk Sayyidina Ali. Tadi Sayyidina Ali ditalkin langsung sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pilihan Rasulullah SAW, dan pilihan itu juga diberikan kepada kita. Pilihan yang diberikan kepada Imam Ali diberikan kepada kita sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pilihan ini hendaknya kita terima dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Maka hendaknya kita menyadari betul kalau ini adalah anugerah yang luar biasa, yang mana di hari yang paling mulia, di saat yang paling istimewa, kita disuruh membaca zikir yang paling istimewa. Satu lagi, zikir tersebut dijanjikan dihadirin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ikut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam wazifah yang hadir di Jawharatul Kamal bilangan ke-7 sampai selesai, tapi di Hailalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dari awal sampai akhir Hailalah. Oleh karenanya kita sebagai ikhwan, kalau kita menyadari keistimewaan ini, kita akan membacanya dengan tartil, kita akan membacanya dengan adab, kita akan membacanya dengan menghadirkan Allah, kita akan membacanya dengan mentadabbur maknanya, kita membacanya dengan mengagungkan sanad ijazah ini dan mengagungkan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata beliau, sangat tidak layak seorang ikhwan yang sudah mendapatkan keistimewaan anugerah ini beralasan melakukan kesibukan lain di waktu yang istimewa ini. Enggak ada yang lebih istimewa dari Hailalah di asar Jumat, enggak ada. Enggak ada. Apapun kesibukan kita, enggak ada. Enggak ada. Beliau mengatakan kalau memang antum ini menerima kenyataan ini dengan hati yang bersih, dengan hati menerima, maka meskipun antum enggak bisa jalan, kata beliau, antum bakal ngerangkak hadir Hailalah. Kalau antum menerima ini warisan yang luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah anugerah yang istimewa dari Nabi Muhammad SAW. Semuanya istimewa, langsung dari Rasulullah SAW. Kalau antum menerima dengan hati yang terbuka, dengan hati yang bersih, nggak bakalan antum mau ridha antum absen di dalam Hailalah sekalipun seumur hidup kita. Mudah-mudahan kita ini selalu hadir Hailalah. Ya.
Di sisa umur kita mudah-mudahan jangan sampai kita absen hadir helalah, dan juga jangan sampai absen dalam hadir wazifah. Dan beliau tadi telah mendoakan kita, mudah-mudahan diijabah sama Allah, dan mudah-mudahan kita kumpul sama beliau dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa Al-Fakir terjemahkan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah tetap jangan ini, beliau mau istirahat di atas duduk. Mukodam ngikutin, yang merasa mukodam ngikutin. Ustaz Abdul Qadir. Kita tahlilan haul